आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो यौम नहर ईद उल अज़हा के हवाले से है। अगर आप इस दिन में सलामुन अला इब्राहीम और मेरा बताया गया जो वजीफ़ा है अगर आप वो कर लेते हैं तो क्या आपको इसकी फ़जीलत हासिल होती है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। इंशाअल्लाह अगर आप ये वजीफ़ा कर लेते हैं, ये अमल कर लेते हैं, तो सारा साल आपको फिर किसी और वजीफ़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक ज़रूर सुनिएगा, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। ईद उल अज़हा के दिन में जो मुस्तहिबात हैं, इस अमाल से पहले जो आपने करने हैं, जो कि ज़रूरी हैं, वो लाजमी आप कीजिए। ईद उल अज़हा के दिन तमाम अहकाम ईद उल फ़ितर की तरह ही होते हैं, जो कि पहले आपसे मैं जब ईद उल फ़ितर का मैंने आपसे वजीफ़ा बयान किया था उसमें मैंने बयान कर दिए थे। और बाज़ बातों में ऐसा फ़र्क है कि इसमें मुस्तहब ये है कि नमाज से पहले कुछ ना खाया जाए। उसमें जो है वो मीठा खाकर घर से जाना चाहिए, लेकिन इसमें नमाज से पहले कुछ भी नहीं खाना, बल्कि अगरचा कुर्बानी नहीं की, खा लिया तो कराहत नहीं है। और रास्ते में बुलंद आवाज़ से जब आप जा रहे हैं ईदगाह की तरफ तो बुलंद आवाज़ में तकबीर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसको आप पढ़ते जाएंगे। और फिर उसके बाद आप इस तकबीर को आप जो है वो जब आप पहुँचते हैं वहाँ पर तब तक आप पढ़ें। अब आपने इस दिन में, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी ही फ़जीलत अल्लाह करीम के नज़दीक है, अल्लाह ताला के यहाँ उनका बड़ा मुकाम है, तो आपने इसमें ईद उल अज़हा के दिन, यौम नहर के दिन, 10 ज़िलहज के दिन आपने सलामुन अला इब्राहीम की एक तस्बीह करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह सॉफ़ात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इसी तरह से सलामती भेजते हैं। उनकी इन तमाम तर आज़माइशों में पास होने के बाद अल्लाह ताला उन पर सलामती भेज रहे हैं, और ये कुरान करीम की आयत है। उसके अलावा आपने एक तस्बीह दरूद इब्राहीमी की पढ़नी है, जो कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वो तस्बीह है, और आपने एक तस्बीह सलामुन अला इब्राहीम और एक इसकी पढ़ लेनी है। बेशक आपकी जो दुआ जो कभी कबूल नहीं हुई, ऐसे काम जो आपके नहीं हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो इस अमल की बरकत से, अगर वो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ हैं, लटके हुए हैं, तो अल्लाह के हुक्म से आपकी वो तमाम हाजात पूरी होंगी। बेशक जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला इसकी 100 हाजतें पूरी फरमाते हैं, 70 आखिरत की, 30 दुनिया की। तो इंशाअल्लाह इस दिन में आपकी तमाम हाजात को बुलंद फरमाया जाएगा अल्लाह ताला की बारगाह में, और अल्लाह ताला उसको कबूलियत का दर्जा ज़रूर अता फरमाएंगे। और इसके अलावा 10 रहमतें हर दरूद के बदले उस शख्स पर नाजिल होती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 बुराइयाँ उस शख्स की ख़त्म होती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद व सलाम का नजराना भेजता है, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी कोई हाजत ऐसी नहीं जो बाकी रहे। अल्लाह करीम उसको दुनिया में भी इसी तरह से अता फरमाएंगे जैसा कि वो इस दुनिया में चाहता है, और आखिरत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में खड़ा होगा। बेशक अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना ख़ुद भी भेजते हैं, और उनके फ़रिश्ते भी भेजते हैं, और अल्लाह ताला तलक़ीन करते हैं, मोमिनो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना भेजो। और इस दिन में अगर आप ये अमल करते हैं, और आपकी जो भी कुर्बानियाँ हैं जो भी हैं, लेकिन इस दिन में मसरूफ़ियत के दिन होते हैं, अगर आप ये आमाल कर लेते हैं तो अल्लाह के नज़दीक आपका मुकाम बड़ा ही बुलंद हो जाता है, क्योंकि दुरूद व सलाम से बढ़कर कोई अमल नहीं है। और सलामुन अला इब्राहीम भी आप लाजमी एक तस्बीह कीजिए। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का अमल यौम नहर के हवाले से है, यानी ईद उल अज़हा के हवाले से, 10 ज़िलहज के हवाले से है। यौम नहर इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस रोज़ सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी की सूरत पैदा हुई थी, और इसी दिन आमतुल मुस्लिमीन अपनी कुर्बानियाँ रब की बारगाह में पेश करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत बुढ़ापे की हालत में अल्लाह ताला ने, बहुत ज़्यादा बुढ़ापा उन पर आ गया था,
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دعاؤں کے ذریعہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر اس پیاری چیز سے آزماتے ہیں جو آپ کے دل کے بڑی قریب ہوتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہیں کہ میری محبت جو ہے وہ اول ہے یا اس شخص یا اس چیز کی محبت اس کے دل میں جگہ کر چکی ہے۔ اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، اگر آپ کی زندگی میں جو چیز آپ کی زیادہ پیاری ہوتی ہے آپ کو اسی کے ذریعہ سے آزمایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن یوم ترویہ 8 ذی الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، جس طرح سے وہ خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر بھی وہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خواب میں کچھ دکھایا گیا ہے تو اس کی تعبیر کچھ اور ہو، جس طرح سے ہم خواب دیکھتے ہیں نبی کا خواب عین اسی طرح سے ہوتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جانا کہ کہیں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ شیطان کی طرف سے نہ ہو، تو آپ نے اس کو اتنا زیادہ توجہ نہ دی، لیکن اگلے دن یوم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کے دن آپ کو پھر وہی خواب آتا ہے، تو پھر آپ نے جان لیا، پہچان لیا کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی راہ میں قربان کر دوں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ پہنچے ہیں اس جگہ پر، اور آپ نے وہاں پر حضرت اسماعیل کو لٹایا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور چھری چلائی، لیکن چھری جو ہے وہ چلی نہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ تیز کیا کہ شاید چھری جو ہے وہ تیز نہیں ہے، اس وجہ سے اسماعیل کی گردن نہیں کٹ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب انہوں نے لٹایا اور پھر چھری چلائی تو آپ نے آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند فرمایا، اور آپ نے جب چھری چلائی تو وہ چل گئی۔ جب آپ نے نیچے دیکھا تو وہاں پر اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ایک مینڈھا تھا جو جنت سے لایا گیا تھا۔ اور اسی طرح سے اس دن کو یوم نحر اور قربانی کا دن جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور ہم اس دن میں قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اتنی عظیم قربانی کی، اس میں ہی ہم یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ دن جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند فرمایا اس دن میں، اور یہ عید الاضحیٰ کا دن کہلایا۔ اور تمام مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق اس دن میں قربانی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس جو خون کو وہ بہاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خون بہایا گیا ہوتا ہے اس کا اجر ملتا ہے۔ اس کے حوالے سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کے نزدیک مقام مقبول کو پہنچ جاتا ہے، اور لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو، اس قربانی کو۔ ابن داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مشکاۃ شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ صاحب استطاعت ہیں تو قربانی کا فریضہ جو ہے وہ ضرور آپ، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔